Jorani kok pana nani bagi nasi itongjak khapang ni joto takhok tai bokok chona puyano khabai khubai lamsago tini jorani kok pandawo khabor dada bukso tini 2 তারিখ নভেম্বর 2024 সালমারি tini salni kotor kok temo wi haina hai jorani baskangang tongo sobe tini jorani kok pandani puyaono khukai teklayo ang Tripura haste ni sini jeti prasa bari amchayo ba haino beraikiri ni thai sanam kanke lakh koটি rang ajui mano sarkar ni laab bungnai public ni laab bungnai phataro tongnai rok ba haino oro naithok nukhthok bungnai borok nanya phainai cinema shooting khaipainai phatani borok rok nini kaisa Tripura ni চিহ্ন বা ত্রিপুরানি যে ও ট্যুরিজম রক বা ত্রিপুরানি বলং রক যেমন অ্যামাজন বলং রক বেলাইকে বিখ্যাত তংমা হাই ত্রিপুরানি ও যে ওয়াটারফল হিন্দি নিনি গরেং হিন্দি নিনি গোबां मा जे नुक थगिया माने रक बुइनि सिनेमा हाय कतर जागा रक मिलियन बिलियन ভিউজ তাই মিলিয়ন বিলিয়ন ডলার রক ইনকাম খাইমানি বিসিংতি লোক রক তাই পপুলারিটি খাকাছে নিনারতে বো bui kaisa bisa bisini bagi phano ko nargi sarkarno rang ruya ko nyo pura shooting ma khai panai nyeke nai thok nuk thuni bagi bahno birodon ni kaisa kaham jaga nai nai sawi ang Thwimani tini haino hai মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সিয়া bono sramnai kintu je ang list mamani to bisia o borognon taisa srampi jagnai ba takramaronai srampinai amaisin khanao kintu tabuk katal project oti tini কক্সা লাইখা হাস্তেনি বেরাইখিরি নাইখুং হাস্তেনি বেরাইখিরি মন্ত্রী কা সুশান্ত চৌধুরী বত্রিশ সাইখানারকা বরনি তিনি কক্সা মানে বান্দানি উলো 500 নিসিমি 550 করোড় সারা 500 কোটি টাকা হাই রাংটাবো স্যাংশন 응ै दङ आबुनि सामुं 응ै दङ बाक्सा काजाजाक बाक्साबा 응नाय आबाहाय खायनाय बसकांनि ताई 5-6 बोसोरनि बिसिङाव आबो जदि कमप्लिट मैखांके त्रिपुरा कायसा नायथाव 응ै थांनाय नै ब सावै खनारगा तिनि बरले कक्सा दि पान्दनि बिसिति तिनि एक्चुअली बर कक्सा ब्लाय मांगा का रुटिन वाइज न मासो वाइसा बा वाइनि आमाखि मिटिं लायमानि आबनो रखसावनि तिनि संसा जाखानै कक्टमा थुमनाय रबो साइखानरगा मन्त्री सुशाন্ত चौधरी bo tini obo borni panda paimani olono kokma thumai rok bai sungjagai o report kha je sara 500 কোটি টাকা rang tongo hnai jori sara 500 কোটি টাকা rang tongo tongo ga ke tamuni bagai sini je Tripura haste o Tripura sa amse boni khugo ga to Tripura sa amse no kabang tourism department samung khlai kyani sau haike tamung sini borok aji mukri ngi tong je jagao nini nirmohal kitingi kabang ma business khlainai kabang ma tourist tamsarai hotel rok bania khlaiman gesi Tripura sani bo jagao Tripura sarokni ya phawa tongoi motamoti o tourism department rok kotor khlai tong sai khenala abahi kerikho abugino nung matabari hekaba udaipurni Tripura sundar motanyo bahanyo bunya ho toni khachir bortar khok chapan ajinen lama kri bainya kha bainya semester kichini o mahai Tripura bari o khetam kotor khlai jagya abu kaisang sungi Thwimani khlai je মন্ত্রী সুশান্তনি খুব কক সারা 500 কোটি টাকা রাং ফাইজা তাবুক সুনামি দङ কয়েক বছর পরে ক্ষেত Tripura কাইসা जों साजा Tripura नायनो आपु Tripura साबारि जों सानो आबुनो सुमुं कतर নতুন প্রজেক্ট নিয়ে এডিবি সদস্য দূষণ ডোনার বিভিন্ন এজেন্সি থেকে কি পরিমাণ অর্থ রাজ্যে ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট পাওয়া গেছে এখন? এটা আমরা আগেও বলেছি অনগোয়িং প্রজেক্ট এবং আগামী দিনে আমাদের যে এস্টিমেশন প্রায় 500 থেকে 550 কোটি টাকার কাজ ট্যুরিজমে হচ্ছে এবং আগামী দিনে হবে। কিছু আছে অনগোয়িং, কিছু আছে আমাদের ডিপিআর আমরা পাঠিয়েছি, স্যাংশনের অপেক্ষায় রয়েছি, আবার কিছু আছে আমাদের পাইপলাইনে রয়েছে যেগুলো আসবে হয়তো 2 মাস 3 মাস 4 মাস বাদে আসবে। সেটা সবকিছু মিলিয়ে আমি আপনাকে বলছি কিউমুলেটিভ যে প্রায় 500 থেকে 550 কোটি টাকার কাজ আগামী কয়েক বছরে ত্রিপুরা ট্যুরিজমের আন্ডারে সেখানে আমরা কাজ দেখতে পাবো। ধন্যবাদ। এটা আমাদের যারা ট্যুরিজমের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের বিভিন্ন কাজগুলোর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন সম্পৃক্তভাবে তাদেরকে ডেকে আমরা এই মিটিংগুলো সম্পন্ন করি। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রজেক্ট নিয়ে এখানে আলোচনা হচ্ছে এবং এই প্রজেক্টগুলো কিছু আছে এক্সটার্নালি এডেড ফান্ডিংয়ের মাধ্যমে যেমন এডিবি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, কিছু রয়েছে আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া স্বদেশ দর্শনের আন্ডারে এবং কিছু প্রজেক্ট এর মধ্যে উদ্বোধন হয়ে গেছে
কিছু প্রজেক্ট কাজ চলছে, উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে, এবং আরও কিছু প্রজেক্ট রয়েছে যেগুলো বেশি ভলিউমের, ধরুন 60 কোটি 70 কোটি টাকার এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ফান্ড দিয়ে, সেগুলো মাত্র শুরু হয়েছে। আগামী 1.5 থেকে 2 বছরের মধ্যে সেগুলো সম্পন্ন হবে। তো অনেক কিছু প্রপোজাল এখানে আমাদের যারা আধিকারিকরা আছে তাদের সঙ্গে কথা বলে এই কাজগুলোকে কিভাবে ত্বরান্বিত করা যায়, এবং যারা এজেন্সিরা কাজ করছেন তাদের সাথে যে কোঅর্ডিনেশন ডিপার্টমেন্টের, সেটা বৃদ্ধির মাধ্যমে এই কাজগুলোকে সঠিক সময়ে কিভাবে সম্পূর্ণ করা যায় সে বিষয়ে আমরা কথা বলছি। এবং আগামী দিনে ভারতবর্ষের সরকার থেকে, ট্যুরিজম দপ্তর থেকে আরও বেশি কি করে অর্থ এনে এই রাজ্যের পর্যটনের যে মানচিত্র সেটাকে বিশ্বের দরবারে আমরা স্থান করতে পারি, সে বিষয়ে আমরা এখানে মিটিংয়ে আলোচনা হচ্ছে। কথা আমরা হরফ করে বলতে পারি যে আগামী 2 বছরের মধ্যে যে অনগোয়িং প্রজেক্টগুলো রয়েছে এবং যে প্রজেক্টগুলো নতুন করে শুরুর অপেক্ষায় আমরা রয়েছি, সে সমস্ত কিছু যখন কমপ্লিট হবে তখন ত্রিপুরা আমাদের ছোট্ট রাজ্য হলেও ট্যুরিজম মানচিত্রে একটা বিশেষ জায়গায় আসবে। এবং ট্যুরিজম যে একটা লাইভলিহুড, যে সাস্টেনেবল একটা অল্টারনেটিভ একটা লাইভলিহুড আর্নিংয়ের যে একটা ক্ষেত্র, সেটাতেই আমরা জোর দিতে চাইছি। ভারত সরকার জোর দিতে চাইছেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী জোর দিতে চাইছেন, এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সে দিশায় কাজ করার জন্য আমাদেরকে প্রেরণা যোগাচ্ছেন। তো আমি আপনাদের সকলের সহযোগিতা চাইব। এবং ট্যুরিজম এটা এমন একটা ক্ষেত্র যে প্রত্যেকে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী, আমাদের বিশ্বের প্রতিটা দেশের রাষ্ট্রনায়করা এই কথাই বলেন যে ট্যুরিজমের মাধ্যমে যে জিনিসটা আমরা করতে পারি, আমাদের রাজ্যের সঙ্গে আরেক রাজ্যের সম্পর্ককে আমরা, সৌভ্রাতৃত্বকে আরও সুদৃঢ় করতে পারি, আমাদের দেশের সঙ্গে আরেক দেশের সম্পর্ককে আমরা শক্তিশালী করতে পারি। এবং আমাদের প্রতিবেশী দেশ যে বাংলাদেশ, এখানে আপনাদের প্রত্যেকেরই সেখানে জানা আছে যে আমাদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর নিযুক্ত হওয়ার পর সৌরভ গাঙ্গুলি, ভারতীয় ক্রিকেটের প্রাক্তন অধিনায়ক, আমাদের ট্যুরিস্ট ফুটফল যেমন বেড়েছে এবং আমাদের রেভিনিউ জেনারেশনও অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে, ডাবলের উপর হয়েছে। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশের এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কিছুটা সেখানে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। তো আমরা আশা করব যে আগামী দিনে পর্যটনের ক্ষেত্রে আমাদের যে ঘাটতিটা, সেটা আমরা কিভাবে মেটাতে পারি এবং মেটাতে সক্ষম হব, সে দিশায় আমরা কাজ করছি, সরকার আমরা কাজ করছি, এবং কেন্দ্রীয় সরকার এবং আমাদের এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আমাদের ডোনার, নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিল, প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলে তাদের সহযোগিতা সাহায্য নিয়ে আগামী দিনে ট্যুরিজমের যে পরিকাঠামো, সেটা আমরা এই রাজ্যে একটা আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা বদ্ধপরিকর। আমরা ধীরে ধীরে সে দিশায় আমরা এগোচ্ছি। ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির কবে নাগাদ ইনগুরেশন হওয়ার পরিকল্পনা? এখানে এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এটা আপনারা জানেন যে ভারত সরকারের স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে তার কাজ শুরু হয়েছে আমাদের সরকার আসার পর। মাঝখানে স্বদেশ প্রসাদ স্কিমে, মাঝখানে কোভিড ছিল, তার জন্য কাজ কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। এবং এই প্রসাদ স্কিমে এখন পর্যন্ত ভারতবর্ষ থেকে অধিকাংশ অর্থ সেখানে প্রদান করা হয়েছে। রাজ্য সরকার থেকেও একটা বিশাল অংশের অর্থ সেখানে প্রদান করা হয়েছে। আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বেও পৌরোহিত্যে গত কয়েকদিন আগে একটা রিভিউ মিটিং হয়েছে, এবং বাই ডিসেম্বর তারা কাজ কমপ্লিট করে ফেলবে। তারপরেও ট্রায়াল রান সেটা চলছে। আমরা আশাবাদী, এবং আজকের মিটিংয়ে যারা এজেন্সি ছিল, কন্ট্রাক্টর, তারা বলেছে পরিষ্কার ভাষায় যে জানুয়ারি 2025-এর শেষের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রজেক্ট তারা হ্যান্ডওভার করবে রাজ্য সরকারকে। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে ফেব্রুয়ারির ফার্স্ট উইক থেকে আমরা নতুন রূপে মাতা ত্রিপুরী সুন্দরী মন্দিরকে আমরা দেখতে পাবো, এবং মাতা ত্রিপুরী সুন্দরী মন্দির একটা শক্তিপীঠ। গৈ খাবার দাদা বুকসং নরদক্ষনা হাস্তেনি বেরাইখিরি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী যেটিকে রাং 500 থেকে 550 কোটি টাকা তাবুক ত্রিপুরানি ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট টিবাগি ফনাংজাখনি সামানি তাই সামুং গুইংন নিসাও মানে ও সামুং উই দङ কিন্তু উই দङ হনি মাপানো ব কোনো নির্দিষ্ট টাইম সায়াপানো কয়েক বছরের উলংকাকাই আপনি হামারিসং মাননাই হনে লাই কাহাম কক্তমা ফিয়াবা চিনিটি প্রাসাদ বা আমসাयो गोबां मा
tabugo waterfall klaijak tongo harep kotor tongo buhang wafang kaham tongo nini halap kotor gobang ma babe develop klaijani suduk tongo aro khaijagya je khaijagya ni karone sini Tripura sarok ni sepsap rokbo komungui tongo bigra tebo bigra ngi thangi tomoni mangpli abono tumuno mokol kai wansuk hore Tripura sar kamiam se rogobo obahai sam klaijak khangkeno sini hamar le phainai abahai rokno sarkar suduk jaga sankangke norok understanding bising laimani bising tibo o hamari no sung yasaklai mano Parian kawan tadi busong ani ya pau tini teh kaisa TTAAD si haponi berkati kotor kaisa ya pribar laimen nugdoka tabuk je kok TTAAD senior school logo English medium school অথবা যে tabuk bidda joti bising tifano tabuk to jotoni English medium moi thamagya aro KG1 KG2 tai class 2 ni bagi nai kok borok bijab Thwimani no je final khani ni bagi nai kok sap lai mung panda tini songsajaka khumulungni kok borok bedek di conference hall logo aro thangi manjakha TTAAD sini reng bedek ni songser hang adong Robindro Deborma tai manjakha kok borok and indigenous languages the committee ni bohanyo chairman member of bohanyo okay tini aro manjak mani bising ti kok sap lai jakha o kok sap lai barok ngo chini kok ma thungner ro saikharka em Robindro Deborma Dr. Sukhendra Deborma tai retired linguistic officer Binoy Deborma song TTAAD ni school rogo KG1 KG2 tai class 2 ni kok borok bijab rogno sapnani ti tini kaisa kok sap lai mung panda songsajakha khumulungni kok borok tai UIL department ni conference hall nogo kok borok en kaipana nangkuk mani bagino tini meeting sumaro oga patmai ka karon puskango haina hai television new academic session hai tongo ke aboni sedangno sung je tau je sema repsa thaka taklai rem lui urem ni sedangno tevisa masuk ko katamo sung taibo student rono rung student no chini rung nogo khatun khaja khai tuma bage sung KG1 ismi chung jadi tu mangka KG1 KG2 ismi chung ko tu mangka sini student ni student betul bari nai abang ya orang nai kelas 1 thangai remsau pun jokon ya pri di gunung afro or KG1 KG2 no padui bu ora kelas 1 thangai je kosto na nai kintu oro jodi KG1 KG2 ismi no thangai অনেকটা বিনি কষ্ট করি না আবার নবান সুবিনা जों তিনি ওরা কাছে মিটিং মারি যাচ্ছি রাইটার বন্ধু সিনি টেক্সট কমিটি নি মগ্রা মগ্রা যাবায় গপনি সাজেশন বাইনা সিনি থিনাংনি সিনি উসাবতি র নচিনি নেক্সট জেনারেশন র নচুন বলা মাতুই जों बर' कमनि मान सिनेर कमन कमनि बिसिं कुनो बर'नो बेबाकनो कमनि बिसिं तिन जतन सिबायो सिबायो आरो thousands and thousands lakhs बदि के आब्रनो वा सुबिनो तिनि सिंगर मिटिं रिंजाखा सिनि करस्पन्डेंट कुन कुल तो गाखाय जिंगाबो मासाराय जों बिस्कामता मना हाताय आबो सुमा साराय बायके जों इफेक्टिव माने तेबो काहाम खायै চিনিমো বড় বিজাব ন অন্তত অন্যান্য বেঙ্গলি ইংলিশ বা অন্যান্য বাই जों কম্পেয়ার খাইয়ে কম্পিটিশন খাইয়ে এবা পুস্কাঙ্গ আগত থামানা বাগৈ নরনি বেলাই বেলাই কেন দরকার দङ অবনতি ন কিসা যতন শেয়ার খেলে দিলে মিটিং বিলবা Kamu tadi buku song sung Tripura sarok omo nuk song ini pakai je kelas 11, 12 jorap pano sini borok rok sekolah porifuru especially beri rok Rignai kanai sini je yago tak gino sekolah rok thanglai pakai mani a tradition tai a je hukumu a raja abro tahu muncul manjago TISF student organization ini obah kino
kereng kereng reng nok rogo bench kerei fan kerei abor no sanmani logi logi o kotor kaisa sanmungbo sanai haste pha ni thani o Indrajit Sena Reddy nalo bai thangi malaika sajora department tifangbai TASF ni khorokba adong bo rajyopal bai malai yi o je sanmung yapari mani belekhe khatungjak tei rajyopal bahani tam khlaiman naini hini to saka phiaba जों जे ताव इउनिफर्म सुमनाय तंलायमानि आबो निस्लाय निजिनि यागो तागि कान माने आबो ते टिकिओ नायथगो मोजांगो चिनि हुकुमो नारजागो हनै बरनि सानमु फरिके खरानि बादि TASF रंनि ओ जे चिनि हुकुमनो मोजांग्रानि बागै साक्षरमु जदिओ TASF तो डिप्लोमाथानि स्टुडेन्ट विंग्स बर अवश्य बुवाग्रा बाय कक्समा फरेनो दाबि रखायकेना खरानि बादि बरनि जुक्ति तामु नि कारण कांकाय जों साइमानो जे जोंनि मेन दिनैनि टपिक कांकाय जोंनि आगियाव जों स्कुल कलेज रग जोंनि गानमं रिगनाय गाननाय जों ना थांमानि आबनो दैसा जों मो थांनानै बागै आमन डिमान्ड फुलफिलमेन्ट खायनानै बागै जों गभर्नर सार मालायका मालाय ब गामखौ सागा बमनो नायनाय हिसाबाव ते गभर्नर माने जे गभर्नमेन्ट दंनाय बमनो नायनाय हिसाबाव जोंनि गोबां मा गामियाम जायगा स्कुल कलेज रग जे हामिया दंमोन सिचुएशन बेंच करी बात दैनो जे अनेक प्रॉब्लम तो हम तो साइजिला आसि गोबां मा इश्यूज दं जेटा स्कुल फानो आम स्कुल या हाय आम गुवाइ न गाहि जोंनि दं गामर न जों चेंजेस खायना बले सानो साफायनाय ओमफ्राय सानो सामनिया बलो बमनो नायनाय टिचिनिटि प्रसारक जेखानि फानो फरायथं स्कुल कलेज बरक सातक जागै दं जागोन जतन प्रॉब्लम जों फेस खायमा दं जाते प्रॉब्लम जों फ्यूचर को फेस नामा खायथं सब समय न जाता जरा परिनाय रक रक सिगौ के तंथं जे सिगौ के तंमन बागै और निजिनि हावो तंगै फानो निजिनि हाया हायके तंगै किल जागै कर जागै तंमनि आमर न तांथं जे माने कायसा परिनानि आबहावा जाते स्टेट राज्य तंथं आबनो जों सानथि रेस्पन्सिबल काम मदिका ब इवेन ब साजाक ब स्कुल सगताम प्रॉब्लम तंमर जोनो सादि आनो मुरहदि बनि साकबाय थांथुङै नायनाय स्कलारशिप नतिले के स्कलारशिप निबागै बस स्कलारशिप निबागै सामान्य जों दाबो सारनि थान्दासो बत नलेज दङ एबा बेनि थाखाय दङ डिपार्टमेन्ट अफ जों हावन बागै जों मिनिस्टार अफ सालनाय अन बागै दाम खायमान जों मिनिस्टार सालबाय साब साब मानजाखाथिना जोंनि मानजाखान लोगोसे सिमना डिभिजननि कनभेनार मोहनपुर डिभिजननि कनभेनार मोहनपुर डिभिजननि जॉइंट कनभेनार बुं सार बेंजु देबरमा जोंनि मोहनपुर डिभिजननि कनभेनार बिश्वला देबरमा मोहनपुर डिभिजन जॉइंट कनभेनार राहुल देबरमा सिमना डिभिजननि कनभेनार जयदीप सिन्हा আগরতলা ডিভিশনে জয়েন করব আমরা এখানে আইসি আমরা জানি যে আমরা যে স্কুল কলেজগুলো আছে বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে তো ওই স্কুলগুলো এখন আমরা দেখতে পাইতেছি যে ভিজিট করার পরে স্কুল মতন একটা অবস্থা নেই এটা গরুর মতন একটা অবস্থা যেখানে বসার জন্য বেঞ্চ নাই তারপরে আপনারা গিয়ে দেখতে পারি যে ওখানে ফ্যান নাই ভালো করে খাবার জল থাকে না আর আমরা জানি গ্রামে গঞ্জে পড়াশোনা করার জন্য টাকা নেই টাকা মানে টাকা পয়সা নেই ওর জন্য আমরা দেখতে পাই অনেক জায়গাতে আমরা বই কিনতে পারি না বই খাতা কলম কিনতে পারি না তার জন্য একটা লাইব্রেরি আমরা ডিমান্ড করলাম মানে সব স্কুলে যাতে লাইব্রেরি স্থাপন করা হোক আর সবাই যারা যারা আমাদের গরিব বংশের লোকেরা আছে ওরা ওইটা থেকে একটু সুবিধা পান আর আমাদের আমরা সবাই জানি যে ছাত্র সমাজ ওদেরকে ভালো করে বানিয়ে দিতে পারি আর সবাইকে আরও বৃহত্তর জায়গায় আমরা পৌঁছাতে পারি এটাই জন্য আমরা আজকে ডেপুটেশন দিয়েছি কার কাছে আমাদের গভর্নর স্যারের কাছে আমরা কি বলে আশ্বাস দিয়েছে উনি বলেছেন যে ঠিক আছে এটা তো উনিও গিয়েছেন উনিও আমাকে বলেছেন আমিও তো অনেকটা স্কুল ভিজিট করলাম আমি দেখতে পেলাম খুবই অসুবিধা আছে তো আপনারা আমাকে নাম দিন আমি গিয়ে স্কুলটা ভিজিট করবো ওরপর আমরা যা করার দরকার আমরা ওটা করবো আপনার নামটা আমার নাম ছাজরা দেববর্মা খাপালি তাদের বুকুকচং সাজরা দেবরমান টিফাংবাই যত স্কুলনো লাইব্রেরি নামনা রক বেঞ্চ টেবিল ঠিকানা রক আকরে বাসনো রিগনাই রক সানে রিগনাই কান্নানি আজ কালচার সানফিরি অ চলা yang abo haino tabuke thokai mani kok kya sawono yaba tablet kasujau ka haino hai tini dolai ni ambasani bed bagan naka pointo pulis mia horo 80,000 yaba tablet no khobai kaisa mardi gari bahi kasuka patimo kerenjak rok kerenjak bisingo rofik mia moi khorsano romkha pulis te bini nok ge agotala ni ramnogor amchayo
रायजो साहित्य बर रां आजिलायमानि बाक्साबा सरकारनि कौमा स्किम फुनुगै बाक्साबा एनजिअ नि कौमा स्किम फुनुगै बाक्साबा इमां फुनुगै रां नालायमानि ताई बाबसा फासिं जानना मुन्ना मथंलायमानि मेला ते ओंखानखायनो आबताय कुनु चिन बर आजिमानि मुङै बरखाथ आजिन दङ किन्तु यां थांनाय रं गाखाय थांबा साखा थाङै दङ अबाहाय कायसा तिरबा हास्टेनि हालक थकायलायमानि साखेरेना हानि रग हानि एरें एरें रां नालाय रग কিন্তু আবার ইলিগেল ন যেসব সরকারি বড় অফিসার ফান্ডনি মন্ত্রী ফান্ডনি রাংনা খামানি বড় রমজানানি বাগै যোগ্য বড় রমৈ শাস্তি মা রই মাননাই আবো 2 নাম্বার সামু গা আবো হাই রকলাই টংলাই মানি জরাও কাইসে কতর বা কক্সি জামু আঙা কক সামনিগুলো কাইসে কতর কক দङ আবুংখা যে সালকিয়া সেকাংসে জেলনি জামিন यगै फैमानि D.Omthai উৎপল দেববর্মা গে বতো NLF তিনি অজা गायबो बिनि मुङै गामि गामि रगो रां नाजागै दंखा बिनि मुङै माने बनो रां नानि बनो चुबानानि हनैजा रां नाहा ना बिनि अर्गानाइजेशन हनैजा रां नाहा आबा साइबिया किन्तु आबागे थुमजागै दंखा नै बखत साकबाय थां नानो साका आ थुमनाय रगनो ब ता थुमदिनि साका केबा आंनि मुगि थुइ दखा ता थुमदि ताइ जेरनाय रग बाहायनो केबा D.Omthai मुङै बा उनको बलदे बरमानो बा जेरनानि बा बनो रनानि आमाय कुन एकटा साबिफोर रां खाङै दखे तार हरबाय दिनि माना खायगा उतबलदे बरमा बक खानामानि बागै अकक साव ब नुगिया खौ साव खां किन्तु खां हनैके बकक तमा खानाका आबै स्राय स्राय सायरेका और कुनो रां आं सानिया आं मकेव करंजा करै आबाय रां खाङै आनो फुन्ति सावका खनाय जाबि अकक तमा किसा कक तिरपनाय तनाय खापने ताते बुकुक सं जरा जराओ बेलायखेनो नांकुकमनि कक तुबै फाइमा हाय तिनि बाहायनो कायसा बेलाय नांकुकमनि लुकुरंनि बागै कक कचार मुं हनैनो नरक साइमाना सालकिरा सकांनो जे चिनि हादफानि सामुं तांनाय D.Omthai नि नर जतन सिओ NLF तिनि लीडर बो ताबो कक तिरपना कक कचारना हनै सामानि किसा खरायनाय बायदि ऑडियो रेकॉर्ड नि बिसिंति सर निनि बखानि कक किसा सादे ओ जराओ नांकुकमनि निनि बागै kok ke mosi ani khunjok laijak je baksa baksa borok kobangma amchayo ani bumungoi rang khaklai tonglayu hnita mokok busa kubui ang sia kiabo tumung mokok kubui nong tongkhangke abo saya omte haiklai rang rok ta khaklai di tumung khagi tongkhangke je borok sanino rang nahor abo kifli ridi en je rinai rok teita ridi ria khurok borok no totally ignore khlaidi because ani bkhakti ke kaisano rang khaknani samani krei नों खनामा जरातै खे नन चुबाना बागै हिनि देखां नानि सापर्ट खाङै दङ actually ani bumungoi sak bedok nani ba surrender khlainani hinai khaklayu hini ang khnauta busu kubui ta ang sia do पिया नों बाय आव हाय नति के बो कक सालाय मारक ग्रै ke kaisa salaimani krei and ang sabu sagla komte hai kokrok के त्रिपुरानि जे कुनु जागाव आबा हिं तंखे आबो ता खांदि एबार ने राउटार रे हाय सर yes ati hai no immediate level stop na ningthung nahari tongkhangke apno kifli rena ningthung tamni hin babo belai belai no chaya अब बावैसा फासिं तंग कसंग्रु करकनि बागै बनि मेसेज ताइ जे खाङै तंगे रनि बागै बो मेसेज bebak di bagi noi आमसुनो सर asuk noi hambai belai khai no बले हामे सर immediate level stop na ningthung nahari tongkhangke apno kifli rena ningthung tamni hin babo belai belai no chaya अब बावैसा फासिं तंग कसंग्रु करकनि बागै बनि मेसेज ताइ जे खाङै तंगे रनि बागै बो मेसेज bebak di bagi noi खामानि ताजे बुकुक सं अबं गाय नखानरक जे D.Omthai बेनि मुङैनि रां खाङै तंमनि आबनो ता ना हादि आबा हायरकनि सावलायखा ताबगानि आफा जे कक्टमा तंग कुचुकुक
to thancha tai tong ko thar basila ya oi jotona hamjagai sekangai Bharat sekangai tlang Nashik Mumbai tini Pradesh Congress ni Sarkar Mumbai bahino Songkhoti Podjatra Mungwi mane thancha rally khaita abai panda jogali jakha Rajakhor ni Durga Chomohni amchayo Rajakhor Agartala ni Durga Chomohni amchayo o lahar himotok sujaka Agartala ni Bidhan Sabha Kendra ni jodoh lahar himbotok khlaijakka o je himbotok manjakka MLA Sudibrai Burman tai Congress ni Kasku Ashish Kumar Saha borok saikhanarka sara barato 60ta jorti blog bodol ni motha tongo 9ta jela ni Sarkar Mumbai mane Congress Tripura 8ta district khaipana Congress ninke jela ni je jela Congress khaimani aba 9ta tongta a jagan Sarkar Mumbai jo Congress bodol o himbotok jugalikha baskangni 19 tarik November Bharatni Thwijak Montri Bokrok Indira Gandhi ni asimani salo o Songkhoti Podjatra pairejaknai a je Nashik Mungkha HASTE eba deso national laimano mothaknani tai hamjakmano songsanani abai bathino salo HASTE o bekarokni samung ring tongmano rani mani rang morogi tongmani rokno kisarani eba khainani tai nongjangai tui bial rokno katina khobai gobangma sanmung sanai borok o salo himbotok khaijaka Congress o tai borni lukuroni bagi kema sanmung tisaka जैसे स्टेट में ये कितना जरूरी है इस तरह का रैली ऑर्गेनाइज करना? नहीं देखिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक सिद्धांत लिया 31 तारीख जो कि जिस दिन हमारा भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को कत्ल किया गया था वो 31 तारीख से लेकर 19 नवंबर जो कि जन्मतिथि है इंदिरा जी का वो इतना दिन हम लोग पूरा स्टेट भर हमारा पदयात्रा संघाती पदयात्रा हम लोग जारी रखेंगे टू स्प्रेड अ मैसेज ऑफ लव पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अक्रॉस द स्टेट ऑफ त्रिपुरा ever since the BJP came to power at the central we have seen a growth in the fundamentalist forces sowing the seeds of hatred and vitiating the atmosphere. We believe in one theory, as our leader has spread the message of love, कि मोहब्बत का दुकान खोलो, मोहब्बत से जीता जा सकता है. आम जनता में विभाजन मत करो, भाईचारा प्यार से आम जनता का दिल जीतो, नफरत का बाजार बंद करो, मोहब्बत का दुकान खोलो. Keeping that message, we want to spread the message of love, peace and tranquility so that no bloodshed takes place, so that the fundamentalist forces get frustrated in the divisive politics, in the name of religion, in the name of language, in the name of culture. So that is the main message that we are taking out this procession, this Padayatra, to spread the message of love, peace and tranquility. Forces get frustrated in the divisive politics, in the name of religion, in the name of language, in the name of culture. So that is the main message that we are taking out this procession, this Padayatra, to spread the message of love, peace and tranquility. Okay, Congress ni olahar himbotok naimang khara je borni kauma khadumung tinai tabo HASTE ni je BJP hapangno sejala mani borni tujolma hamya bigra rogno aji muriya te bamsa phasing aji mungsi kri aja ko mani morogni tongmani bai borok chachara nani tongkha ahkena borok koksijaka HASTE ni hapang te muri hapangno yang pharike tabuni kok tomao hongkangkai nor semang khara salkia sekang je sikok salkia sekang je sikok ro gotul deg lak gabang ma khogoi manjak mani bari khorcha chala khorne khai
गाय आबाहाय ओ सिकरनो रम्मानि परे मुन्दा खरक नै जरा मुन्दा हनिया खरक नैयो ते खरसा बुम दङ गाय बरनो रमितलां थांमानि फियाबा बरनो कुटनि कास्टडि वतलांना पुरो बर खारै थांमानि आ खारै थांमान न ताइसा हानि हायरे तुगि मांखा मिया हर खनाने बे अ कक्थुम पुलिसनि खुक्तै ताइ मांगलिबो नाय यदि ओ जे आदिनो कास्टनि मारा कमा खगमानि आबनि मांगलिबो किसा 71-24 পয়তানার একটা কেসে আমাদের থানাতে 3 জন রিমান্ডের আসামি ছিল। যথারীতি আমরা আইন অনুসারে রিমান্ডের আসামিকে আমরা প্রত্যেক দিন মেডিকেল চেক আপ করাতে হয়। সেই অনুসারে কালকে বিকাল 5:30টার দিকে এই কেসের আয়ু প্রপার এসকর্টের মাধ্যমেই কয় ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালে মেডিকেল চেক আপ করানোর জন্য পাঠায়। যাওয়ার পথে হসপিটালে একটু আগে কালকে কালী পূজার দিনে কিছুটা ভিড় ছিল, তো গাড়ি একটু স্লো পজিশনে ছিল, তো স্লো থাকাতে পিছিয়ে যে 2 জন আসনে বসেছিল তারা আমাদের স্টাফকে ধাক্কা দিয়ে তারপরে ওইখান থেকে পালিয়ে যায়। যথারীতি ওইখান থেকে খবর আমাকে দেয়, আমি সিনিয়র অফিসারকে জানাই। সিনিয়র অফিসার সাথে সাথে একটা টিম গঠন করে এবং আমরা কালকে রাত্রে থেকেই ওই 2 জনকে ধরার জন্য একটা টিম গঠন করা হয় এবং বিভিন্ন সোর্স লাগানো হয়। তো আজকে সকালে আমরা ওই 2 জনকে ধলাবিল দাসপাড়া থেকে টিফিন করতে পারি। কি নাম তাদের দুজনের? একজন নাম বচ্চন মুন্ডা আর একজন হচ্ছে বাদল মুন্ডা। তাদের বিরুদ্ধে কি এখন নতুন করে কোনো আইন এখন তাদের বিরুদ্ধে একটা লফুল কাস্টডি থেকে স্টেটমেন্ট করেছে। এই অনুসারে আইন অনুসারে আমরা একটা স্পেসিফিক আরেকটি মামলা নেই। खबर दादे बुकुकचों नरक साइमान करा थांनाय 23 तारिख अक्टोबर और बिशालगढ़नि सेंट्रल जेल आरो दिलीप देबबर्मा मुंगै खरकसा 12 बছरनि साजा काटिनानै नायदोंमोन माने काटि दंमानि ताइ बिसिया 8 থেকে 9 मास दंसो बिनि जेल पाइनानि ओंखाय आबो हाइजरावसे बनि कटक सरला कथै मानलायखा सेंट्रल जेल आबहाय चिगुनिकल जेगा सेंट्रल जेल त्रिपुरानि जेल कैदी रगनो मुफ्रिक्सानि बागि फानो फियोगि तन्या खायनि बागि नाय गराक सिकिउरिटी मातनो एबा तंजागो आबुनि यागोलो ताइ निनि साधारण जेल लगो फानोसे थानानि जेल लगो फानोसे जाते कथैरो माने जे गरम जने रो कतक सरायफाना थै यातै खायनि बागि साकनि रिखुबि तनो ताइ अति कतक सरायफान थै हिरि साकानि जे वाल रक बाहाय कुचु कुचु ख तंजागो जिता आबायके थै मानिया खायनि बागि हायके बाहायके चिकन मिकन जेल बया सेंट्रल जेल बो थैजा आबनो अबसै रतुगि नायनि नांनाय पुलिसनि अफिसार रक सुपारिनटेन्डेन्ट रक तामनि हिनबा आबो अंगै माया आबाहाय तमोंखा ताइ अ कायसेया घटना जे गोबांमा दिलीप देबबर्मा हायबरो खनाति हिके जेल लिराहि मानसिनाय दिलीपि हिके न कटक सरला कथ्रमान नखुलगो तामो अंगै मान आबो बिनि जेलास जातं नाकि आरो बिसिङाव कुनु अन्न गोबांमा दान्दा चलि दङ तामुइ थिनेरि नांखा बोथारजाक मादा एबा थैमानि आबोनि न जास्टिस सानका टीयूआईपीसी तिनि सुरन देबबर्मा नि साथार मुंबाय अर जम्पुइ जलानि सांकुमा बारिवो दिलीप देबबर्मा नुखुंगो थांगै ब नायखा बेलायखि बिग्रा बासरा बसा खरक ब्रै बिहि ब ताङै जानायनि सुगिया आबोनि बागै बर खायरक जाखा ताइ सरकारनि थानिबो कक्टो थुनर बिसिंति सानका बरना कम्पेनसेसन दोनानि रायजाबो दङो आबर जागनांथु जेलो कयदि दङो थैगांके बरनि बागै आबाहाय देरा चुबाबो दङो आबो मारनाय तमुनो रिया गांके आन्दोलन खालायनाय हिनि तिनि कक्टमा थुंनाय रकनि बिसिंति साइ खानाराका हदा हामग्राय सामुं तांनाय सुरन देबबर्मा के अ मांगप्लि व बेरायखे वाना जाखा ताइ वाना जागमुनानो कारै बेरायखे खास हाजागमानि क बाहाय साइ खानारका जों अमाइके सातक जागमानि बिसिङाव न खालायो ताइ सातक जागि दङ बोथाजागि दङ अबनि आन्दोलन खायनाय गुबैनि बागै जबा खालायनाय गुबैयाव कप्लाय खायनाय हिनि 어디 뭐 하나만 진짜 이요 이거 다 지금 제일 카나워 또 바게 뻥 바게 싸 박사 버럭도 사이미야 앙 니주도 제일 카디자 2001
जेल खाटिमान बांग्लादेश जेल खानाव जेल खानाव तो बरक थैनायनि सम्भव बुंमाया बाहाय बरक थैनाय जेल खानाव आरो कयदिनो मोरोंनायबो दं आलादा कयदिबो हाजो तीरावनो मोरोंगो आलादा सालथांगोना टाइम टू टाइम टक समा हाके ताखौबो दावै लेखावै दायजबो हे बाहाय तिनर दिलीप देब्रमा थैमानखा अबनि तुयै आं अबनो जनगण सिनि हा तिप्रा हानि बर रंना आं अबनो कन्यान मुसुङो सुदु अब दिलीप देब्रमा सिमिया सारा तिप्रा गनाङैनो जों जे निर्यातन खाइजे तंखा जे साटक जागै तंखा वाना मा सिंजा अम सीपीएम नामालि केस आं ता फाइ खाना पाइमेनि सीपीएम नामालि केस सीपीएम नामाल तामुंखा बरंखा कांग्रेस खाक्या टीयूजेस खायो होनो अनाथ केस थेपाइरका बनो सिलटाहानि रेप केस अमाके थेपाइरका आ केसो रां फैसा गरिबा जों थंमालिया साजा राजाखा ताय अरबो सिनाय नुंनाय करै हेगा आबर गाना साजा राजा गै ताबो साजानि बिसिङो पाइनास नाय दंखा ताय कय मास दं सिबो पाइनानि ब खालास जोंनाय दंखा अ खालास जोंनानि पारपास ब कत सरि थिनानि कगिया आनि जे वान संमानि अबनो ओ एरियानि जे एमएलए रक बा যারা সিনাই নুংনাই কুসুক বেরেমনি বড় রক অমন কিসা তদন্ত নানা নিংথু অমন না ওই সুস্থ বিচার মানা নিংথু হাইছে স্রাই স্রাই আর যদি অমন তুই সুস্থ বিচার মাইয়া হাঙ্কে जों কতর আন্দোলন খাইনাই দুর্নীতিনো দমন খাইনানি বাগে অমাই দুর্নীতিতে কरै জেল খানাव কোনো দিন বরক থইমায়া আবাं গসিনাই মায়া হাইছে তাকু খাইকে ফিয়গैरो फुङो टक नि ताकुक जब जाखाके अब आधा घन्टानि बिसिङ बा 2 घन्टानि बिसिङ गुरि मानो हाइन हाइ डायरी फिर नक बिसिङ बाकी ब कत सरि थिमानाय अब सम्भव नै मेया आबनि बागै सिना नांनाय सिना हानि बर रक अम हाइ तेबो जेल खानाव अनाथ के जुरि रुइ रमजाक तंको हाइसे अब ताव जों सिना नांनाय हाइसे जारा एरिया लिडार अब वान सगै ओ जे अनाथ रमजाक मानि आबनो जों रमनानि नांनाय सिना नांनाय हाइसे अनाथ केस अब ताव राजनीति फायदानि बर हाइ सियानु गे नगो थुइतखौ रमजाक खामु आंगो तो है ओ जे केस वानामा सिंजा केस अब बेल समाया बहाइसे हाई कोर्ट से बेल मानावाबो अमा के केस खालाय नेटारक राजनीतिक नेटारक तै पुलिस प्रशासनक बे राजनीति नेटारक एंगास खायो अनाथ बर कामना केस रो जों हाय बरनो जेल सबैमान खामाने सतता जिनिस तै कक सानाय किरखा जेसे कमन मुथुमनानि बागै आबनो बागै तिप्राहानि बररक कुबुइ साबो अबनो सिना नांनाय कुबुइनो तैसे जोंताबा आन्दोलन खाया नांनाय तातामा मेचेनानि बागै सराय सराय हाय सारासा सोंथाय तिप्रा सारक उंथुं कोनो वान सांथों वान जोंनि बिसिङाव माहाके गोबां मा अनाथ केस खालायनि रमजाक दङ हायसे अ पलिटिकल राजनीतिकनि खेलाव खालायो आबनि बागै जों सराय सराय सिना नांनाय ताबो खिनके सिनि जे जेलो थैमानि दिलीप देब्रमानि तुयै आबो आइनत बाबे जेलानो सरमना नांनाय आरो जेलार सुपरिनटेन्डेन्ट बरक नायकानि बरक कमान खायजंनाय बरक भाइकाकी बिनि आरो बरक थैमान आबनो तुय जत्त बरनो वान संना नांनाय जों नांके कठोर आन्दोलन नंखाना नांनाय हायसे सुदो अमनो जास्तिक मानानि बागै आं ते कक सालिया असुक जरा तुय नरनो जत्त मेडिया रंनो बेलाइके हामबाय मारो तिनियाव कक न पुलियानसिम पाइथाक जरा नायति सैतां मानि बागै न हामबाय थैनायनि बिन बकरा बिन मुंखै थैनाय जे हा थैनायनि बु मुंखै अ नंमाखे दागामलके दिलिप नंगो कबु मासके बिसिरा बेया आनि पथरसो जों आं फाइना फैया ओके खबर ताते बुकुचों बरक कक सिलसाका दिलीप देबबर्मा रमजाक मानि बाहायनाव आबो सीपीआईएम नि मल 2014 बिसिओ और हास्तेओ बत दिलीप देबबर्मा बिग्राफानो दफानो हामजागै टीयूजेएस खाइजामानि इंगाकाय ओ पार्टी खालायमानि बागिनो सीपीआईएम नि मकलबो केना दङो आबुन बागिनो बनो एरें एरें रमफ्रेमानि नि माजरा रोय बनो रमजागै थांमानि ब फियाबा yang nok ni bihik song rok jake takisa nei nasimang bosakni kalangi jelo thangmani tabuktor drop hin drop ja drop ui tongmani tere cost mosto ta kitchen bagi jel ni yok khangkai no ni bawo phaikan kai chini no khungte brak nai hamnai hini je imang no bitongni abno bo sobai rakha o dilip dabama thimani eba borni koksil jom ka to batharjak mani hini no ke obahai tong halogo belaike khari objak mani ko borok salaika Parige khabon dade bukukchong kosu sora dem sora ni TTAA disini kaisa constituency tongo arni MDC ke Dhirendra Deborma bini sakthar mungbai ad nukhungni 27 voter
oro unokoti ni lokhi chora bai am chayo tinta bisino tinai tipramo thini regional committee khamani pandawono joining mankha kubuni bodol yakari phaimani mangpli naine baji o kaisa o jorao boskangni bisi election ni ganawo onnonna party rogo joining maya phano tipramo thamani tongmani mangpli long live Tiprasa long live Hansao Painero Kabai Kubai Lamsogo Hansao Painero Kabai Kubai Lamsogo Hansao Painero Bovara Mungwi Lamsogo Bobagra long live Bobagra ki Tipra Motha ki YTF ki TWF ki Chung tini oro chini Koilasar Amsayo Obo Deura ADC village Sibariwo Unukoti ADC village Sibariwo chung tini kaisa chini salsani program tonglaimani oro chini Tipramotha notui chung oro public ro pekok salaimani belai hambai chung tini o jago prai 8 poribar chini kok khanawi aba chini bubagrani thanjana hamjage bor chin thanjao phaika juda party khai tongmani chung borono bubagram muwe khabe khubai lamsogo ebong chung bhabishyoto chung abhaiklan chung thansa khlai thanai nei borogo subai tangka ebong chung borono yasaka hambai khaikna lekoi Congress ni amolo aro jut sarkar ni amolo party khene rogla abo mama song role khlaikna abo chini boyas rogla afro jut amolo baksa sa yaku akhe de khlaikna le nrang Congress fa apruwa উচিত ত্রেওয়াইহা 25 বছর এক নাগরে সিপিএম নি আমল পাই জমানা পাইই চুং 2018 ও চলো পাল্টাই ইয়ে স্লোগান টি সাইবে চুং বিজেপি খেপিহা খ্লাইখনালে কই চুং আকে ককে বসে chung asuk bosor রাজতন্ত্র পাইমানি চিনি 1949 1949 আকি হিসাব খেকে তাবক 75-76 বছর বৈশিউহা আকে গণতন্ত্র নিমচিং তুই চুং যে মানছে যে জানি ইচ্ছা আগে ইন্ডিয়া সে ভারত সে গণতন্ত্র খেবা নুং চাকপো খেদে কুফুই খেদে কর্ম যে মুচুম নং খেমানো আকে খেপে হালে মেইন ককে চুং মামাইহা চারি চাকাবরু সায়ানে আকে সাপ্লাই আকে বা আকে চুং বস 70-75 বছর গণতন্ত্র যে জানি মানতুই চুং পার্টি কেহা কসা কর্ম কুফুর কখরাং কসম যে মানতি খেলা আঞ্চলিক আর নো হ্যাঁ টিউজেস 1967 1967 চিমি চেঙ্গো টিউজেস নিচিমি রময় জনশিক্ষা আন্দোলন নে কেহা Kabar kata kukchong hake norok nukhona dem chora kochu chora constituency wo joining manai bo je tipra motha no simino puitisar bai kok saka MDC Dhirendra Deborma kaisa kok nor sungagi hospital gerei furu bahike sunglai phekena a jorani no tabuk ayurvedic abai bithi man thui tongo totra muru umani eba totra allergy umani aboroni bithiro tabuk roi tongo ta khoroksa tako tai kongrai ngai haisugei bukung kupungmani abon bahai bithiro minaro tai hama manjui baya hama rangsa umani ga saskosto eba abahai rogni bithiro bo jodi ayurved hinai lokong sake kongro khe bonaji rok nata ge abahai manani tubun ke omuchui dokhe ba o samani totra moro jago kongrai haisug bukung kupungo hama manjui baya amai borok ke kok sahori tabuno 9856644219 hekaba 9856644219 on number kok sahron bisintei
Kamu tadi buku cong jorani kok pandawo pergi paitang buku nanya jadi teksa kok awalmu. মমতার চাদরে স্নেহ আর আদরে জড়িয়ে থাকো পৃথিবী আমার সাধনা ভালোবাসা স্পেশাল মানুষদের জন্য ম্যাজিক মশলা ফ্লেভারের মিস্টার নুডলস স্বাদ নাও ভালোবাসার প্রাণমুড়ি সময়ের সেরা জুড়ি স্বর্ণকমল জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে শারদার খো অফার 30th সেপ্টেম্বর থেকে 10th অক্টোবর 2024 সোনা এবং হীরের গয়নার উপর পান দুর্গাপুজোয় আকর্ষণীয় অফার 100% ছাড় হীরের 25% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে মেগা লাকি ড্রতে 30 গ্রাম সোনার গয়নার সাথে প্রতিদিন লাকি ড্রতে 3টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস প্রতিটি কেনাকাটায় সুনিশ্চিত উপহার আর পুরনো গয়নার এক্সচেঞ্জের সুবিধাও আছে টার্মস এন্ড কন্ডিশনস অ্যাপ্লাই সিস্টার গুঁড়ো মশলা নিশ্চিন্তের প্রতি সিস্টার গুঁড়ো মশলা গুণমানের স্বাদে প্রতি ঘরে ঘরে আধুনিক প্রযুক্তিতে নতুন স্বাদে নতুন রূপে সিস্টার গুঁড়ো মশলা কোন চাই ফিরে ফিরে খেতে পারবা সিস্টার গুঁড়ো মশলা নিশ্চিন্তের প্রতি Kamu tadi buku cong jorani kok pandawo je kok thum angnor ya farka abo to nor video bai funuka tabu ka kisa kok thum oro ta kubun bisio ni hai ras purnima bo dokhin jela ni potishori o morasing parao songjajane morasing ni hodar tai hukumoter a 13 November noka salchani bagino ungnai amno kiting lai ni tabu balaikhe morasing parao community ro balaikhe samkotar tangai tomayo aro jodio Tangchuru Mantri Sukrasaran Nuatia MLA Promodriang Dokhin jela ni Sodipoti Dipok Dotto tai Sadibadari SDM Songronoti nyai kaisa tiar umani koklam panda tini songsajakha Phekjane keri Tripura na kefek keri obhijan tangbetang aboni bobakni tini Udaipur wahi sisarang murujak panda khlaika Assam Rifles aro 157 jona 157 chara basisni borok rok manjakha tebo kokthum tongo Dokhin jela mane South District ni Sabrum ni Sri Sri Devi Thwimani Doitosori Kalibari o bahino Deepavali ter chengmani tini saltham salo sanja jora paithago belaikhe khatunglai ijak lukorok ni bahini mangni nokjakha yang Rignai Chobao Mungwi bahini baskang chorten November HASTE bere ministry rongni sal children's day palani Bilonia rogo palani bagini Bilonia ni tini SDM songro conference logo songjaka kaisa kokchap mungpanda aro manjakha mantri Sukrasaran Nuatia nokha saltam roming nai Deepavali ter abo tini horono paisinai थांनाय 31 अक्टोबर सानजा जराव मन्त्रकरानि डाक्टर मानिसानि याक्तिनै ओ तेरसेंगे रेजाकमानि अर उदयपुरनि त्रिपुरा सुन्दरी मताइनगो नखा सालताम रमै नखा ला कोपुरुं बरक नि मानजाक मुंबाइ ओ तेर कोथुम जाखा ताइ काहाम करंखना पुलिस ओनि नायकल मुंबाइ बाहिनि खलाइ जाखा नै कक्तमा फाइ सपाइका सिनि याफाव North East Berem ni University level ni knockout berem football batai mu D group ni batai mu Tripura University semi final kasaka Imphal ni bosong thungmung ngo rungnok yung hai kaba National Sports University ni sakthar mungbai o batai mu Tripura University 8-0 goal by Nagaland University no mesenka Tripura University ni je captain Mosumi orang tai Basuderi yang hat trick Kelaja, nomor tiba ni kok sana thangke khana siari kelajai fungo, tai tu mari tongono sakawa 33 degree, tai kamau 23 degree Celsius tai gara giri tongnai, tini tungkha 32 degree, hekaba 32 degree, tai tunya ni palang 23 degree, 0.2 degree Celsius asrwe tungkha. Joran kok pana tini bagi asal situng khana tewisa kubuni kok tu mano update pilih ni kok kasarai tini orang bahasa siwana norok joran kok pana hamdai pilih simpai joran itu muni bagai joto na hambai.